What is up guys? Fuck. First time. Shit. First time ko mag-vlog. So what is up guys? This is Captain Das Vergara. Susunod na lang guro. Wala jud ko makita. At This is Captain Uno. And this is our first vlog. Ako galing ang voiceover kay si Dos Gustadi. welcome aboard passengers. This is Captain Das and this is Captain Uno. This is Captain Uno and give voiceover ko na lang gali kay para clear man sa tanan kay daw mongoloid yun hindi mongoloid yun ko hindi ko maintindihan for first vlog abi. Pero yun, gagawa kami ng YouTube, Facebook, TikTok, Snapchat, lahat na ni Dos na naka-faceless. Faceless ko no, pero mukhang faceless naman kasi hindi naman kita face namin. Pero hindi ko alam kung payag si YouTube yung meta nito no, na i-monetize. Pero lingaw-lingawon ko na lang guro sarili namon ni Dos. Kung paano gini. Ang amon syempre title, How to Reach 100,000. Bis kan kami way paka-reach. Kaya ang goal gid namon maka-reach 100,000 in 3 months kung kaya naman siguro. Na mag-subscribe na kamo mag-subscribe na kamo prayer follow man daw kung din ko nigi-post kay do kapoy gid gili edit pero pampila naman namin ng YouTube way gid go work abi ng mga faceless hindi gid makita na mari hindi makita gid hindi makita tanaw may makita kara wala way kagid makita katangaan nang makita mo da tang inagid pero amo to tani i-follow nyo kami kasi maghatag man kami sa manish ng mga ganyan niche mga bala naman po niya niche kay may successful man pero ari daw nauya gyapon ko magpakita ng aray ka pero yun sana mag-follow, subscribe and like kayo. First vlog namin na tunoy Dos kaya this is your future captains signing out and we love you. This is flight 001. Captain Uno and Captain Dos are out. We love you guys. Mwah.